द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप देश का प्राइम मिनिस्टर है। अब की बार 400 पार बोला था, खेला हो शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब। बाय अ मार्जिन ऑफ 1,75,000 वोट, बहुत ज्यादा मोदी जी का ऊपर से, बहुत ज्यादा। गुड एक्ट्रेस भी आया, लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर, आपको, सिर्फ आप ही है, आप अंदर में। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप देश का प्राइम मिनिस्टर है, आप सीनियर है एज में, जो सीनियर है आप ही तो कल बोला उनको इज्जत करना चाहिए, हम तो इज्जत करते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन हमको I am in a opposition, I have to criticize also. Then this is my role, that's the reason people of the Srirampur parliamentary constituency has chosen by a margin of 1,75,000 votes. बहुत ज्यादा मोदी जी का ऊपर से, बहुत ज्यादा। तो मोदी जी, why are you having so much hatred, vindictive attitude to the opposition parties? Why? In a democracy, opposition party will always criticize the ruling party, and that is a foundational job of the opposition party. Why we will hate all opposition leaders all the time, or we will spread hatred towards the opposition or to the minority? I never heard, sir, sorry, for long 10 years I have never heard from Modi ji any sweet words, any soft words towards the opposition is concerned. Any soft word, any sweet words. Never I have heard any praise by the Honorable Prime Minister to the opposition. Never. Never any praise to the chief ministers who are in the non-BJP state. Nowhere I have ever heard it, sir. With a great pain I am saying so. You, in our state, you hate our chief minister Mamata Banerjee. In Tamil Nadu, you hate Mr. Stalin. In Delhi, you hate Arvind Kejriwal. In Jharkhand, you hate Hemant Soren. In Maharashtra, you hate Uddhav Thackeray. In Uttar Pradesh, you hate Akhilesh Yadav. All the over. Karnataka, Sitaramaya. Anyway, and that is the reason. Exactly today, time has come. No. If you are arrogant, I don't mind. But today time has come to oversee yourself. To oversee this arrogancy, this hatred, this vindictiveness have downgraded the popularity of Mr. Narendra Modi in India itself. You must appreciate that. This is the point which you have taken. Sir, what is called stable government with clear majority? What is called? Since BJP has lost 63 seats and not having majority on the basis of the strength of every political parties, you wish to redefine the term stable government. You are rewriting the term stable government. Fantastic procedure. आपने बोला था ना, अब की बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। इधर सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहा। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे।
गुड एक्ट्रेस भी आया, लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है आप अंदर में। Now said, people of this, remember your attitude towards opposition. You could not fulfill your promise, whatever you made in every field, either in मन की बात और in दिल की बात। मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब। पब्लिक देयर इज नो वारंटी, गारंटी है लेकिन वारंटी नहीं है। Sir, please keep in mind, I am addressing you. Please keep in mind, sir, that NDA government, this NDA government got secured around 48.86% vote, including 8.3% in NDA. Total is 48.86%. And what is the India got? This India got blocked. This India got blocked secured 51.14% vote. Remember, sir. Sir, yes. Sir, there is a change. Of course, suddenly there is a change in the country itself. What the Honorable President of India has said. What has been done, you know? Change is this. There is an unstable government, and other side is a strong opposition in the country sitting here. हर पल, हर दिन, हर पल याद रखना होगा, हम लोग अनस्टेबल हो और वो लोग इंडिया ब्लॉक ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सख्त है। मेरा जो वक्तव्य हम रखेंगे इधर, जो हम बोलेंगे इधर, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ाई चलेगा, पॉलिटिकल लड़ाई चलेगा, और ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। सिर्फ महाराष्ट्र के इलेक्शन होने दीजिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने दीजिए, उनका बाद 1.5 बरस में साफ हो जाएगा। इस गवर्नमेंट को कोई नहीं सकता है। সংসদে ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় বিজেপি সরকারকে তীব্র নিশানা শানান তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শ্রীরামপুর লোকসভা আসনের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও কটাক্ষ করেন। বলেন, আমি 1,75,000 ভোটে জিতে এখানে এসেছি, মোদিজির থেকে অনেক বেশি, তাহলে কেন বিরোধীদেরকে এত ঘৃণা করেন? এখানেই শেষ নয়, কল্যাণ এও দাবি করেন তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘৃণা করেন। আপনি তামিলনাড়ুতে স্টালিনকে, মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরেকে, উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদবকে, কর্ণাটকে সিদ্ধারামাইয়াকে, দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ঘৃণা করেন। আরও বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবার নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিজেপির নেতাদের নির্দেশেই কাজ করেছে নির্বাচন কমিশন। পুলিশ আধিকারিকদের ব্যাপকভাবে বদলি করা হয়েছিল এবং জনসাধারণের বক্তৃতায় বিজেপি নেতারা বলেছিলেন যে এই অফিসারদের বদলি করা উচিত। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যে শাসক দলের সদস্যরা হট্টগোল শুরু করেন। কল্যাণ বলেন, বিজেপি নেতারা এটি বলেছেন এবং নির্বাচন কমিশন এটি করেছে, তুমি বস। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, সিআইএসএফ সাধারণ মানুষকে বলেছিল যে গিয়ে বিজেপির পক্ষে ভোট দিতে। স্পিকার ওম বিড়লা তাকে বাধা দিয়ে বলেন, আপনি একজন সিনিয়র সদস্য, নির্বাচন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন না উঠলে ভালো হবে। শুধু তাই নয়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এও অভিযোগ করেন নির্বাচনের তারিখ 3 মাস টানা হয়েছিল যাতে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অমিত শাহ প্রতিটি রাজ্যে যেতে পারেন। স্পিকার ওম বিড়লা এতে আপত্তি জানিয়ে বলেন, এটা ভুল, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন এবং নিজস্ব তারিখ নির্ধারণ করে। কল্যাণ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে অনেক সম্মান করি, আপনি প্রধানমন্ত্রী, বয়সে সিনিয়র, আপনি নিজেই গতকাল বলেছেন যারা সিনিয়র তাদের আমরা সম্মান করি, কিন্তু আমরা বিরোধী দলে আছি এবং সমালোচনা করব। তৃণমূল সাংসদ কটাক্ষ করে বলেন, শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ আমাকে 1,75,000 ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত করেছে, মোদিজির কাছ থেকে অনেক বেশি। তিনি বলেছিলেন, গত 10 বছরে আমরা কখনো শুনিনি যে মোদিজি বিরোধীদের সম্পর্কে কোনো মিষ্টি নরম কথা বলেছেন। আমি যখন এই কথা বলি আমি গভীরভাবে ব্যথা পাই। শুধু তাই নয়, কটাক্ষ করে এও বলেন, আপনি বলেছিলেন এবার 400 পার, খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল, খেলা তো অনেক আছে, চু কিত 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 এক ধরনের খেলা, চু পালালো, বাকি কিত 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 জানিয়ে তীব্র শোরগোল পড়ে যায়।